tekeleza ujibu mananyasi zirabi hapo masuala ya uzisao shama hizo agwamento msizoni banu hajibu nusu ya masuala yao mimi nusu niyo amjwenjeza mbavi shanga maendeleo harmaye barnamaji ya hatiwa abonge mimi amadela mna mabadi ya zeleza mimi upande wangu do la mshughulio ni tournante ya Maore waangalia za ufanya ezafanywa nizabaki ufanyiwa abongege haniaba ya he collectif TMPC Tour de Mayotte au présidentiel comorien de 2016 ikao iyo mbawa dharura mana dharura iyo mbawa juka abo atensihu jokunde mautajiori yatsahao armae TMPC jokunde mautajiori yatsahao katiwe mbawa iyo ngejula luhende namna raishiliana kwa kauhansi shirika la shinatsi yani société civile yahe tournante 2016 à Mayotte nabo umadoni hazo huja davala mwananyasi Hakim Ali Said yajitamka ukaya Johanza yende armaze presidentielle za Komoro abonge nsu yajitamka ngabware makotsi wajibiwa uka Maore tio mejoka ujairengarie hata ngavo zama za siasa nusu ya zama za siasa na zama za société civile na wanadamu mahususi yani de personnalité wakawanga mhono fikira ya Hakim Ali Said kayabo ekari hansi Maore abozenogo zatu kazijohendelea usoni alafu Ufaransa ngabwana nyasi waje watsaha société civile kina Ibrahim kwa protocol do jawaritsa warambia ukari tsahe reshawiri upande huo maana hiyo izo Hakimi hamba ngazitia ushiuno ila bwana ya hatu reandaliao ranzi zamani ya ukaya Maore yeje Komoro sha ukatia jari hunda uluka sisi ritekeleza taarifa société civile tekeleza taarifa ya mbokaya ujaya tsahe ukama wake kandida Maore izo wajao sisi remekoti ama redo angalia madhumuni ya kandidaturi hiyo lihundu kangi kinyume hali sira rahani ze fikira za hatu maana yeye amba ukayangu nzoende kandida yake president wa Komor sha wahezi si waziraro haamade ma president wa vira yani abaisa hati kwa union de Komor zisi waziraro na hiyo kinyume ni sharia mshinji hati wa sharia mshinji sha Komor kashi shiwafikiwa no jumu wa madola no jumu wa Afrika no jumu wa za Sharabu na hata Europe abongea amba ukaya mwanzo wake president hamada wala mapresident yaweka jabewa maana leo rizamba wenu ngabo bureau zilo za serikali ikao wa hansi makart ikao mrungu ono zisi waziraru zijitengua meshesi wa sha Maore yani wawafiki na hizo hakibutse na hazamba amba ukaya de toute façon hata Komor serikali wahisawari ka Union de Comores bezisi waziraro alafu Union de Comores ni abonge shona na Mayotte abonge sisi rija rionana rendeli harmasi hazi
ze parti politique, ze associations za société civile na wandu mahususi ikao leli armazi hazi za uona namna toka uendebisi. Alafu rambia wala wajitamka kama wazo wasutene Akimali Said wala wajitamka ngabo wasa wajitamka ukasisi watu ngasina kandida iho maore ikao yeye yengujo stehi sharia mshinji ni zaduga abo pia yani kati ya mahakimu hakimu ambaye wazo ke presida shanga maore nzo iba kifaransa wabo kasisi ngaruka presida na si kari hasiwa gajo wana maorere jenda hubi alafu sisi wajaura bokabo aboge kamsi wanyiche maana sisi watu ujomkinishi harke na kandida watu rajujwa mpropose ikao kandida ikao geharmwa enkodoinu ranzizamani bujidi hano na ekasina tonto amade namna assembly yako hamba yabonge woja ubatu jujwa umpropose abongeri aboge hawishiliana yabo na tsoangalia bakana ujwa uhansi kandida rando ejajua namna president wao yatoka uhansiwa maana nzo yafikiwa ne Komoro aboge karna tujwa u decide sisi wasiche uka kandida doi aboge narangalia ranzi ritaheze taratibu za utsongeza turu ya Mayotte yani dai nungwari ile ya Maore yike Maore amade namna nzuani wahenda amade namna gazija wahenda amade namna mwali wahenda manabo karendo zia Maore itende yabukarja stehe sharia mshinji shahatu shabukaya shesiwa shakomoro shona masiwa mane alafu ngabwala mabundi wajuha waliso wala wanzoezi hanzia za shimiliki wajuha yaboko elike na ujofanyia Maore mana tournante kina ujofanyia hula abonge Grand Comore ngarengao hajila eze namna hiyo wa decide ka Grand Comore wajorenga abeshe kartubunga sharia zwani ba wajuha makati hiyo wamba ukaya basi emana Grand Comore mndengao hindi namri rengao ha zia za sharia ndazi abonge nyinyi de matende marenge tournante suila abonge leo sisi bartendeo renge watu abo bonje hindi ni hiyo bija hata sa gabwanzwani watu hase kina sambi wamba ukaya harmeshari ya mshinji kasjamba ukaya mdu wa isiwa ikidwaji kana ujwa uka president yani wana njia hindi mfaraka taula abonge sisi il décide uno aboka bon aboka sisi kana nzuri avance abonge na rifanye hata ridunge zenzia za sharia zotsongeza tournante yede Maore mananzwani wanzo waiwe ngazi jangu wanzo waiwe faida za shinafsia na abo ekawede tournante irejei ngazi jaunzwani yabo gardonji harma desordre kao kartujwe namna osoni horjoka yangali ya maana wala mataalam wakauhansi gwaride ya 2016 mataalam wamba ukaya mana wakaushida na hadisi gabo wakahanza yani dawanu wa suteni wa Mfaransa ukanafanya tournante Mfaransa wakahanza ike autonomie élargie yani atokanza ungue ezisiwa ukana mungue ezisiwa ziraro wakati huo Maore ngujokana nafasi yaje adofanya hazinda nyinae na boko tuvumwe visa baladuru ngejoka abo alafu awambia kanabo tena Maore ngejoka na hidini ngejoka plaque tournante ya Komoro mananga jofanya zemeli ku zidoja hula wado sise zindu alafu ngajotsa na meli watiti wadomere yani ezindu zahani
e adofanya aeroport de référence internationale ikao yo ngijo kaya avo halafu wando ado dispatche mapassager harmwaze tizana wakati huo coopération ya zeil coopération ya zeil ngazuhele andono izo pia batina ubungwe visa baladur bas abonge wende washida na balata omusizoni na abonga ngamprecise ukayaze constitution za Komoro pia zakaufanywa hizo mimi ti assiste harmwa constitution nzima mesebala de azali ikaufanywa pari kative wa reportage yabo seditikawa hizo constitution pia zikaufanywa ni wazungu hiyo azali yetu yakaufanywa waka wazungu waka makanadien waka na mabelge wakaabo wakauhadisi yabo ngeo wandu wakamagavuni yabo Dr. Mtara na baadhi wakomoresha wandu watu rengwa wakema zahidi basi shoka uzinza dao basi abo getu ya he constitution etu constitution yakafanywa wakashinda nabo wakalibakia na kamba ukaya gari yungu wao ezisi wazirao ukati ula maorengu tutwa njukana nafasi ya doja hunu banyo gadronga lenye mna njuka ufanya hazida sinani batina uwe visa baradura badele mna na ambaila gabone bakia la kala zingara ukayana nzao pouvoir que central hamahali ritsungue lona maarifa harma ema kandilia rekaye mzwani rekaye mgazija rekaye mumali rimhensi abongeri tsungue wandu walona maarifa do jowa vote mongoni mwao shuma ikina shuma do akajiopose eturona fiyo ambesebala tudu akabale front democratique waka Buhari yabo shayon juando ndo shuma manaka ha religize ndono abongende eturunatila woya hatsiwa wanu wala mabundi wala nimba waparao mabundi wanzao ilaezi hanzia za shinafsia wende ukatiula wanzao wa renge turnatila ijengazija wadiwa za ukaharmwe constitution zenukta za hadaniza constitution zamba ukaya Komor yomasiwa mane kena ujua ujivizewa halafu upande wa saa tena do ukaya madama zinu zijazi ziredea rijari fikiri hun raba ukabonge siisi izo ufanya na hulu Faransa na renti upande ile suala la he kandida riwane hatarifanye pression ha ikililu maana ikililu de ulene mifunguo yani ndini hiyo prevu harma constitution ukaya ikililu de mwenye utia amani na mwenye utsahanzia ili wake amani harma enti abonge rimbone ikililu magene fursa ya uparisaze nzia ili le tournante yende maore halafu ngaboshe zingiri shahe primaire shahaja abonge wala mabundi wa profite he primaire hiyo wamboka abokana ujofanya maore maana mbona kana ujofanya primaire la hate constitution i prévu maana kililu ha décidé ukayango wafanyiwa badala ya he primaire yongene fursa tena imdusuo armaye sharia mshinji sisi hata sisi rimwavasi ya fikira rimwambia ukaya gujujwa mboni mwa fikira ukagujujwa convoquer congress ijo unjilia ijo unsanya emaelu wende wa désigner commission ijo nda ya toli elamna makandida wararu wajouroha maore ili watu wajadezinye ili waje wavotewa harmaye masiwayo
yonti ina mnaje dokaya kai ndini commission yo ihantiwa wakati ula makandida sisi zamaizor kaujua makandida wenda hata watsano armo watsano wao kwa tu votewa kwa tu chagulwa maore shamba chagulwa ni congress e congress li joto wararuao wetolwa wakati ula do joka henda wende wa votewa mali namna ma president wasa wa votewa ikililunge de fursa yo ya ufanya gudujua uifanya gudujua urende zinaenda dai basi dae amonge labda ema depute wa jao wajujua ufanya sharia wa mpropose shaikililu de mwinyi urega decision hiyo abonge sisi lambo kabonge sharbati abantu do fanya hata riwane ne mabundi hata ikililu ya ridhi ya tutoe principe uka kweli maore lazima wahondane ne haki yao wakati huo zenzia wanuko doshida wazipari sehula au kama ufanywa ndogozi inji na yorumia jila ezi ze coopération ze mikataba ya coopération nezeti balina mbali hususan de eti ya Faransa kajaparo saha ruhusa ya he parlement mikataba na wewe harwe sharia mshinji wamba uka haini mikataba ikome yao mbabititi mjimlifu l'intégrité ya Comore hiyo ilazimu yende à l'assemblée ivotewa par le parlement ndogo ngavi yazifanya yatsongo rumia jila ezi wasina uwaona sisi katumwambia rumia jila ezi shangara mwambiao yatsorenga sharia mshinji shike simsohafu shike kurasa rumia sharia mshinji wisho shijoto shiza hata yafanye ndini hata yafa le suala la hetrulante ya maore li parisenzia ewa hautimizi ngabupande wasatse na ikao emabundi wohamba ukaya vala omusizoni wahe sharia mshinji shamba ukaya maore wajojua wajewa fanye voti eka emishinji ya he daula eka emishinji ekawa waridi emishinji ya he daula yani de institution zinjia harma shisi wa shamaora wadiwaza ukama ore yamba ukayange ngiyo harma Komor harma armo sharia mshinja bade namna zamba bana na boranze sa maore ilo harme Komor ya bori rivi ukemishinji ya Komor ndio maore ikarama ukemishinji ya maore ndio Faransa iyo lizo Faransa anza ya tsongohamba abonge iyo erreur kuu wa Komoro wao wakaufanya ama constitutionnaliste wala wafanya manabo handani wapo kama orejo Komor yani yabo ndio na institutions za Komor alafu huru wajawamba ukaya kama maore watoka na dura ya vote eka wanjia harmaze institution abonge baiza hivi namna hiyo bizo riwanao rifanyao bitola harmaze hazilifanyao ili rione eziberozilio hata itongeze ikililu yakiri yarengeze do manazara abo sisi katumwambia imposer solution mana sisi société civile abade namna mabadi hambabala na sima bénévole na rumioze mbawakati loni yosha ngwalibwao ngona mishahara ngona manda yode hazia hao akolazimu wafanye abonge ngazauri wa oblige ikililu yarenge zedoma nazae ili rendelee harmwe tunatia mawa shukran mbese
Msheki miongoni mwa magamano ya collectif de sound njeze tourna. tourna. Marhaba. Assalamu alaikum. Harumazi ngoza bishaban pia zongoza kuzi. Maksusu nde hutuba manama bami de tekeleza ban. Zoko idi zitsona ba taradud. Sha yosi sibo wasijubu kazijari shangaza zenikmak za Mfaransa ishiritabisha udasi sisi ukava ngabo serikali ya Komori kawo iroli ya hayo handani udefende ya integrite territoriale Mfaransa ngujuzo nzao shai serikali ya Komori litufanya izo alazimu wafanya zenikmakizo pia izo hakanizo 75 nangu hali hakanizo sheke jatongeze ke 75 kumurike jakubali wa masomali una Nations ukawa wakati wabaka mavamana wakawania masiwamani yonuga hadani kuga ganzauri juu eni wakati dokasi singa sans position de force garanzao izoranzao taba garanzao yabo kabati ngudorishinda yo mada ya imara mabdami haye zamanu kaya imtawalifu mwanzo ya sena hata badoka condition kao wanansi ungu adu biwazalila su alara ile maana ya jaja kao tusebanje madhamana ikao waduti ya corruption waduti ya mzawa tiju waduti ya mavuno no tiju duti ya ujinga kwa tiju iliye mwanansi yaliwaze ukabalema swayo mali yalishelea zila ndugo zabo mtsana na bujioni na botasi shafti rozo kan 75 ikambu ha telefonewa baika ngo juse telefoni bengo mwana ulo na mahamitsa no haba tayari ya kwenda maona yundo bande esu ala la kaya karna jogla Mfaransa na kwa ngujoza nzao umandoniga jao kaya Mfaransa haramba kaya shish consultation en 74 il fallait une consultation wa Komori pia wa vote en faveur de l'indépendance il a une tabisha rahana tijindini haizo iza jirindi ukaya nangu hasaba nangu 78 usoni masi ngabo makolabo tunasubutira bilizani wakati uwe utaulia imtawalifu rahani zo interesa aho yabunga we kolabo ubana kanza ndrectifie tena Hasani ambokaya wo hakimu ya jambange kandida reli mtaha sabuzi sha sisi rangu 2011 rifanya msafara rende maore naboka ngaranzao wabuhe wanduhu nuanze ukaya bani ndotawala wangabo ni yanswa vanude nabo vouloir et pouvoir que ketina synonyme nzima wakarjambe kama uramba ngo anzao yotuhuja shara mbanga nzao ikilivu ya jitamke yambe ukaye tournante ndetse nwaba hayi waswili kabla zimende maore na mintujwa nifanya maore enifanye ngazo ikilivu ya jitamke okekale lore ndo jare rifanye tournante ngazija yabari jitsuengo harume dunia pia karaba kabade masoma raruba ilonke important kazaba kutoshira zifanya shanganzo ya zambi shikakata zamba hunge kodapo kunzwe upa ukabuka tufanyeswa esiasa maswa yomani sisi ikawo kupomba ufikira mshinji ikawo wakatahi ye tournante imuriji prononce rabaka yabo ribirire ngo harume dunia pia rabe maswa mali liworika hujejera mboka maswa yomani arunga tourner Komori onzima leonga jona be yotinzima yulizo rakabjana mbya anafua fikra mshinji wa mwanzishi wafanya proposition zinjata ueleza ukaya yenti Komori akane Faransa kane problem hiyo kalombo kaya Brazzaville capital
de France libre yabunga tujua ikililungu dojwa ya désigner ma parlement wa Maore gudojwa désigner gouverneur Maore gudojwa head ministre Maore no katuzifana e ma autorité wa hatu wadumbizawe Maore mfana taka zonzo yanzao esi singara nzo hindi e ma autorité wa hatu wadumbizawe Maore 75 kabati mtu ajosubuti yatowe hutubakikie toleo haumzimba hauabusefu haubole kabati na abakabla taka prison ya joka hafungwa kisi asa hivisiwa hata kabati ndo akautendea ye nation halafu mimi yoni proposer ondoka litijeri renge affaire ya Maore ni monopolize kwa hapo kwa wakati akorotiza kanza risinyiwa ambisika bo partiza kakumwa kwa reform kanga batoka rugo kada gabwango ko gwadoka ujehaja fanya rugo kada sisi tututoro zihara ba wanu makolabo wamwambia Hasani wambia wandu wengi ba wandu wao wawadu hanze masiwa ya Kemani se partizao pia mapartisan yokai masiwa yomani ya weroni ya hatu gasina point kwa mbili akolazimu ritijeri jibalizo kazo za twasiti réélargisse abo parti ha mapeka ngajoka ngondao nga parti ha mashuma ngajoka nga parti ha mafundo démocratique ondo lazima ri associer ribipolariser politique ya Comore nga wame conservateur kangwa joro ya kikolabo ni ma progressiste kangwa nzao ukaya imasiwa yoma ikakatishida rafanya namna hii yabonga ngamiza la swala okawana waduja wonoka leswala la Maore litsori tsanga nyandu mengomera rubahi yako hata walo bonzi kwa tokai wanungwa bonda ngeni miyo na jo propose lokaya kamsaluye indinyaze rukaba ke shamashi wani awole supaladin kamsaluye shamasha mkinisha shi shanganza uzimbana zinu zendebo nzeli ngohi kolabo ya tulokai kolabo progressiste tulokai progressiste ya wesa yonko modo kujotsungua engutsungua wana ma conservateur tokorotenti ukantino ke jajirota irotiwa ni wandu garoka na kusosa 18 to jonde leo lesu alala Maore ligazi wa shaka rutsuhamba bisitikaza batika mhako mdoka dukari shie fikira ri gasizo muitswari ya wede bebulo wa demande mbogo kutoka zijais baki ashibu kabo barnamaj ke jais arjo amto annoncer wakati kufanya suivez beaucoup de problèmes qui sont assez pertinents pour vous. Kandalambe kae nuktoi jao osonyo ndio muhimu hapo kamusheleo ngashukuria rihundua zalewa hivi ngojonje zo sonyo izabili ngamusheleo mwanamsho hatu ha mwana wangu widadi anko siuonana kuze masuala yanu pia ndio nesauka ani ngina huba ya huelewa ngo manana mbohe liondoka mongoni mweze hazira unakangizo muhuri zitenzi yani duvahanu wangu jo parisa hau haraka ezifikiri nezedebo banuzili mukaba mniko ashimomrongo ikao nde alifanyia blog ndamba bibi mtaalamu wa hezi hazizini na uronishia iho usoniho iho balazimu tuende wala washi